Салом, салом, дӯстони азизу гиромӣ, субҳ хайр. Ин саҳар соатҳои 9 нашудай ва мо аллакай субҳона кардем, ҳама ҷойро ҷамъ кардем ва инҷода олуя 3 килош 10 сомон гирифта будум. Шуштум шуна ихаша компот кунам гуфтесам, барои он ки сиёвуш чӯта маззаш нест. Ман олучаҳои заморозка кардаги гирам, бине начаспидиян, хайрат оқа гӯям. Гирифташон мешад. Камтар олуча меандозам ба сай. Олуш хеле ҳастай ва намехем ва мемонам ҷӯшад бо ва пагоҳ насиб бо мекунем ҷаба барои ки шаб сиёвуш камтар температура кар. Мана овозаш бобр омадеста. Саҳар саати намедонам 6:30 буд, 7 буд, хестак сиёвуш филин карда. Ман имрӯз кор бисёр, меҳмоно айдушанбе аллакай биромадиян гуфтанд. Меҳмоноя интизор хонаи очамшон рост меран. Инҷа намедонам бегоҳ меомада бошад, намеомада бошад. Дидина дӯстони азиз, манами аҳвол сиёвуш филин теманда. Ина ман унҷода монам. Давена ки ябор бинен кани маша сар шудае. Да. Рафтем ябор. Дӯстони азиз, ман саҳар бузаки манам ин аҳвол, мана компот тайёр шуд. Инҷоҳои ҳозир як бор тоза мекунам. Ман фақат ки вай кардам то ҳол. Ман инҷа як порядок кардам, манам хел полка кардам шавҳари ман. Ман хел полкаҳо кардам. Ай ҳама болошда ҳама банкҳои там компоту варени ҷо шудан. Чахеле ки мебинем банкҳои литра ба ҳазур где-то 23 банка ва бо банкҳои 1 литра намедонам чандташ 1 литраҳо ҷо шудан. Ман гӯем як полкада где-то 30 банки 2 литра ҷо мешад ба ҳазур ва боз агар ки шавад, агар шавҳарам мепурсам, ман ин полки дуимашда бо ман инҷашда ягон полкачаи дига кунам чени банкаи 1 литра, то ки банкҳои 1 литра низ ҳамунҷода монем, барои он ки полкҳо хеле калон шудаге ба ҳазур гӯем калон ҳастанд. Хай 4 полка нормални шудак ва ҳоли банкҳои холия наовардам. Ман гуфтум ки хай истанд, кае ки масалан банка маҳкам кардему овардем, баъд мемонам шуна ябора ҳаминҷода хай вай халал мерасондаги оша мебиёрум мемонам, барои ки ман якта полка холи ва ин полки инашда гӯем картошкаву пиёз ҳамун чизе мондем ва ай ҳама поёнашда ҳичи намондам. Хай агар ки ягон чи бо пайдо шавад ҳатман мемонам, бо як рӯз инҷа низ пур мешад. ҳана мехел дӯстони азиз ва ман инҷа бинен чихел акнун холи ба ҳазур. Ман ин бака ман ҳозир мешум оварда мемонам, пури обуш мекунам, тамом. Дига ягон чизи зиёдатӣ инҷода намеистад. Ҳама чи порядок гӯем, падакольнико низ холи ва як пилисос кардан мемонад. Пилисос мекунаму тез пилисос мекунам, як бор влажни уборка мекунам, ҳама ҷоя полоша тоза мекунам, барои он ки поло беҳад чиркин. Дина шавҳарам хела вай кадан гӯем чангу чунг шуда ман вайда полка созида беҳад монда шудам аллакай, барои ки саҳари барвақт хестагӣ будам. ма барвақт саати чанд? Саати 6:30 буд, 7 буд хестам. Мана мехел дӯстони азиз, дина ман ай бозори панҷшанбе 1 кило нахд гирифтам, 10 сомонда мош гирифтам, 10 соми дигада чичевица гирифтам. Нависен дӯстони азиз ки ина чихел тайёр мекунен шумо чичевица, супу қали чизо мехом тайёр кардан. Суюқак чакакати хран гуфта, барои ҳамин хотир ҳатто фақат мастобаву вай накунему ҳар хел чизо ва гарох хостам низ гирифта. Не ки шавҳарам гуфтанд ки дар кор нест гарох, баъд амин чичевицаи сирх мехостам гирифтан, лекин сирхаша наёфтам. Панҷшанбеда набуд, фақат ҳамин халиш буд, тамом. Нависен дӯстони азиз ки чӣ хел шумо тайёр мекунен, умуман амин чичевица тайёр мекунен ё ки не. Ман ҳамин хел дӯстони азиз, ин бринҷ килош 10 сомон 3 кило гирифтум. Хай барои вай тобистон хай ош намекунем ку вай мекунем фақат
شیر برنج هم خیلی چیزا کردن در بسیارتر استفاده میبرم ها دوستان عزیز من اینجا کمی شوربا انداختم برای مهمونا ساعت 2 شد اینجا گوشت شوهرم مایده کردم موندن بیرون بهت هوا گرم من در پوشیده خوراک تیار کردم و اینجا من پل تازه کردم پلیسوز کردم آنه ترشوی حالی با میخوام یه بار دیگه بلیزنه کتی پرات تازه کنم خانه های همه جای یک باره برای همین خاطر گفتم اوقات کنم سالاد کنم پیروگ کنم بعد وای میکنم پولورا میشم دیم بار ستیرکا کودکا خوب ایلوی میخورم تو 4-5 قلان و مهمان آمدنه دوستانی عزیز و گرامی مهمانای من دال نامدن ساعت 6:30 شد اینجا ده همه چیزم تیار شوربا اینجا ده تیار من یک دیگ همه چی را بردم دسترخانه پرتافتم کودکا بیرون برامدگن هاسی داد زده من اینجا ده دسترخانی سکرومنی گویم پیروکی پختگی سالاد میوگی قنپن تمام میگون چیزی خدا باشکر زیادت نخواهی بعد وای سالاد پالات برای شوربا و یا دیگریش بعد میبرم گویم من هم خیل در پوشیدم تا که پیروکا خشک نشوند تا حال نامدید مهمانا چخواه که گفتم برام که کودکا بیرندن برام یه بار بینم شونه یا کمتر بیرنده نگاهشون و اکرم تا مهمانا آمدنه دیدین گوجای گم شدن نیستن و زمیز کمین کده شتگی بدن خولیگانو دوستانی عزیز من مهمانا آمدن رفتن وای مردکو بودن زنکو بودن برای همین ویدیو نکردم موزی یانگام کتیمونای وای خانزشتگه یانگام کتیمون میستد اینجا پسو داشت وای کردم و اینجا بینین دوستان عزیز یانگای من چی دختر آوردین برای من نصیب انشالله با حتما پگاه ای پیش خوش رو نشان میتیم من بینین کنیم نویسین فکراتونه و دوستان عزیز همین که влога با آخر رسونیم برای که از دیرش دیگه با شوهرم اومدنشون در کارن امان گویم هم جمع گیر کرده خیانگم شما که میشنیم صحبت کرده با حتما نصیب انشالله پاکا влог میشد فکراتون در کامنتاریا نویسین آخر وقتا просмотр بهت کم شدگی هسته خیلی خدا باشکر همه قشتم اساس آن که شما هستین شما هر روز تماشا میکنین هر روز انتظار میشین ویدیوهای منه رحمتی کلام برای شما خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر